Bonjour. Мы продолжаем рассмотрение Ламрима. Donc nous continuons l'étude du Lamrim. Так, сейчас мы рассматриваем основу пути. Мы закончили рассмотрение вводной части, теперь рассматриваем основу пути. И в этом очень важная часть или очень важный момент – это размышление о драгоценности человеческого rajdiения. Et donc, nous avons terminé l'introduction et maintenant nous sommes engagés sur les étapes de la voie vers l'éveil. Et là, nous sommes arrêtés à cette partie qui est extrêmement importante, qui traite de la préciosité d'une existence humaine. Здесь мы закончили рассмотрение определения драгоценного человеческого рождения, затем мы рассматривали размышления об огромном значении благоприятного этого рождения, об огромном значении благоприятного рождения, и теперь переходим к размышлению о великой трудности его обретения. Et donc nous avons vu déjà les parties qui traitaient de la nécessité d'avoir une motivation pour emplir de sens une bonne renaissance. Et ici, nous avons vu tout d'abord comment identifier cette bonne renaissance et ensuite nous sommes penchés sur la nécessité de réfléchir à la grande signification qu'avait une bonne renaissance. Et maintenant, nous allons aujourd'hui réfléchir à la difficulté de l'obtenir. Bon, renaissance et bonne naissance, какая разница? Renaissance это будет перерождение. Вот это перерождение, оно что это означает? Это будет когда рождение, и тут идет следующее рождение. Точно? Да. Почему? И вот по-французскому они всегда вот этот термин, который как бы используется, да, вот во всем этом переводе. Что вас смущает? Я последнее стал размышлять над этой темой, я пришел к выводу, что перерождение, ренессанс, это то, как человек изменяется внутри своей жизни, вот, в течение жизни. Вот он был, например, у него был хороший характер, а тут он переродился в злого человека, или злой человек переродился в хорошего человека, внутри вот этого рождения. А рождение – это вот то, что перерождениями стали называть, это вот именно рождение, череда рождений, а не перерождение. Потому что перерождение – это как будто бы вот одно, оно просто изменилось. Нет, здесь имеется в виду новое. То, можно... что он умер и возродился, да? Возрождение. Во французском. Ну ладно. Но можно, если хотите, могу еще это усилить и сказать новое рождение. Именно вот так, если вы предпочитаете. Нет. Просто понять. On avait un échange sur les terminologiques, sur comment. Так, об этом, то есть о великой трудности обретения благого рождения, говорится то есть об этом свободном положении в отделах Винаи сказано: после смерти в дурных уделах число рождений там же, то есть в дурных уделах, равно числу пылинок огромной земли. А перерождение, вот как раз тут тоже перерождение используется, в счастливой участи равно числу пылинок на кончике ногтя. После смерти в обоих счастливых уделах число прихода в дурную участь равно числу пылинок огромной земли. Сумасшедшие. Огромной земли. А число перерождения в счастливых уделах число пылинок на кончике ногтя. Donc on reprend, on continue dans le texte, ce troisième paragraphe intitulé Réfléchir à la difficulté de l'obtenir, cette bonne renaissance, cette nouvelle naissance. Et donc il est dit dans les fondements de la discipline à ce sujet, le nombre d'êtres qui meurent dans les états infortunés pour y renaître aussitôt
est aussi infini que le nombre de particules de poussière sur cette vaste terre. Au contraire, le nombre de ceux qui meurent dans ces mêmes états infortunés et qui ont la chance de renaître dans les classes d'êtres supérieurs et heureux est égal à la quantité de poussière que l'on trouve sur le bout d'un ongle. Après la mort dans les deux mondes heureux, celui des humains et des dieux, le nombre de renaissances dans des destinées infortunées est égal à la poussière de cette terre immense, alors que le nombre de renaissances dans des destinées supérieures ou fortunées correspond au nombre de particules de poussière que l'on trouve sur l'extrémité de l'ongle. Тут имеется в виду как ситуация или история, что ли. Как-то Будда вместе с учениками проходил по берегу Ганги. И то есть берег же он песчаный. И вот он счерпнул как бы ногтем песок, и вот сколько-то песка у него на ногте было. И он спросил монахи: здесь много песчинок? Он говорит: ну да, много. Там, трудно же посчитать, сколько песчинок. Пусть это небольшая кучка, но там песчинок там много. А вот еще на берегу Ганга их гораздо больше, так ведь, лежит. И песчинок во всей земле еще больше. И вот число тех, кто... пока переведи. Et ici, dans cet extrait, on fait référence à une histoire qui est la suivante. Le Bouddha et ses disciples se promenaient le long du Gange. Et à un moment donné, ce bord du Gange est sablonneux. Et à un moment donné, le Bouddha a pris un peu de sable sur le bord, sur le bout de son ongle, et il a demandé à un des moines qui l'accompagnait, il lui a dit: mais regarde, combien est-ce que tu penses qu'il y a de grains de sable sur le bout de mon ongle? Et puis le moine répondit: bah, c'est difficile à dire combien il y en a, mais il y en a quand même beaucoup. Et là, le Bouddha dit: mais alors, combien y en a-t-il sur le bord, sur tout le bord du Gange? Il y en a certainement beaucoup plus, n'est-ce pas? Oui. Et alors, si on pense à l'ensemble de notre terre, il y en a encore un bien plus grand nombre, n'est-ce pas? А где больше? И насколько больше песка, песчинок? Больше ли их у меня на ногте или на великой земле? Тогда монахи отвечают: ну, на ногте их настолько мало, их настолько ничтожно мало, что они даже как бы не являются какими-то величинами, которые следует сравнивать. Здесь они не то что тысячные или 100-тысячные или миллионные или вообще какой-то исчислимой части в пропорции относятся. Даже как пример приводить сложно, насколько песчинок на ногте меньше, чем песчинок на великой земле. Et donc, le Bouddha a repris en disant: mais alors, où est-ce qu'il y en a plus? Parce que là, si on regarde le nombre de grains de sable que j'ai sur l'ongle, et puis le nombre de grains de sable qu'on peut trouver sur cette terre, mais où est-ce qu'il y en a plus au final? Et les moines répondirent: mais le nombre de grains de sable que vous avez sur l'ongle est tellement négligeable, on ne peut même pas le comparer au nombre, c'est même pas digne de comparaison au nombre de grains de sable qu'on peut trouver sur la terre entière. C'est même pas la peine de s'arrêter à essayer de comparer. Так вот, сколько песчинок, примерно вот соотношение того, сколько песчинок у меня на ногте
это примерно столько существ, умирая в дурных участях, то есть умирая в аду, умирая в мире голодных духов или животных, возрождаются в мире людей или небожителей, богов. А столько песчинок, пропорционально сколько песчинок на Великой Земле, столько существ, умирая в аду, в мире голодных духов или животных, возрождаются там же, в дурной участи. То есть тех, кто возрождается из дурной в хорошую, их ничтожно мало. И рядом с числом тех, которые возрождаются из дурной в дурную, число тех, кто переходит в хорошую, просто настолько ничтожно мало, что не стоит и упоминания. Их, можно сказать, нет. Стремящиеся к нулю число. Et donc le Bouddha continue en disant cette même relation que l'on a, enfin cette proportion que l'on a par rapport au nombre de grains de sable qu'on peut avoir sur un ongle par rapport à ceux que l'on peut trouver sur la terre entière, c'est à peu près la même proportion que l'on va trouver dans le nombre de personnes les personnes qui meurent dans les mondes inférieurs, avec des destinées infortunées telles que le monde des enfers, des esprits affamés ou dans le monde des animaux, eh bien, ce qui correspond à la quantité de grains de sable qu'on a sur le bout de l'ongle, ça serait le nombre d'êtres qui renaissent en ayant des renaissances fortunées dans le monde des humains ou dans le monde des dieux. Alors que proportionnellement le nombre d'êtres qui meurent dans les mondes infortunés, eh bien, et qui renaissent dans ces mêmes mondes infortunés, ça correspondra au nombre de grains de sable que l'on trouve sur la terre tout entière. Et c'est pour cela que le nombre de personnes qui arrivent à renaître des mondes infortunés, à avoir des renaissances fortunées, est presque semblable à zéro, est minime. Число тех, кто умирает в мире людей и возрождается в дурной участи, в одной из трех дурных участей, равно числу пылинок на Земле. Ну не то, что равно, а как бы пропорционально. А число тех, кто и умирая в мире людей, возрождается вновь в этом же мире людей или в мире небожителей, пропорционально числу пылинок на ногте. Такое же соотношение и с небожителями. Две благие участи – это мир людей и небожителей. Тут как бы асуры не выделяются в отдельно. Et de même, si l'on prend la proportion des êtres qui meurent dans les mondes fortunés et qui renaissent et qui renaissent dans de mauvaises destinées ou dans des mondes inférieurs, ce nombre-là, il est égal au nombre de poussières que l'on trouve sur la Terre. Alors que le nombre des personnes qui mourront dans les mondes fortunés, dans le monde des dieux ou des hommes, et qui ont une renaissance dans ces mêmes mondes, eh bien, le nombre de ces personnes correspond au nombre de poussières, de grains de sable que l'on trouve sur l'ongle. Et on aura toujours la même proportion, par exemple, pour le monde des dieux, que le nombre de personnes qui mourront dans le monde des dieux et qui renaîtront dans des mondes inférieurs sera égal proportionnellement au nombre de grains de sable qu'on trouve sur la terre entière, alors que ceux qui mourront dans le monde des dieux pourront avoir une nouvelle naissance ou une renaissance dans un monde fortuné, sera l'équivalent proportionnellement au nombre de grains de sable qu'on trouve sur l'ongle. Кто-то может возразить, сказать, что это все вздор, потому что человеческое население Земли растет с геометрической пропорцией, прогрессией. Alors, bien sûr, quelqu'un va dire, mais tout ça,
c'est du n'importe quoi, parce qu'on voit bien que sur la Terre, la croissance des humains est exponentielle, il y en a de plus en plus. Ну да. Oui, il y en a de plus en plus. Но, с одной стороны, в буддизме считается, что мир людей, вот эта планета Земля, это не единственный мир людей. И если в одних вселенных проходит стадия пребывания, то есть пока мир еще существует, в других стадиях это идет стадия становления, в-третьих стадия разрушения, в-четвертых пока как бы отсутствие. И из тех вселенных, в которых проходит стадия разрушения, там, если в этот момент, в это время проходит стадия разрушения мира людей, то население человеческое, оно перерождается в других человеческих мирах. Так, ну, если его карма пребывания в мире людей не исчерпана, то они возрождаются в каких-то других человеческих мирах. Это может быть приток иммигрантов оттуда, с одной стороны. А с другой стороны, мир небожителей, так называемых богов, деватов, он созидался просто невероятно намного дольше, нежели мир людей. И он заселялся также очень долго. Число небожителей намного превосходит число людей. И для них, как бы, падение из их благого удела, мы также для них зачастую являемся не самым, так, на самом, как бы, приятным существованием. Это, ну, вот как если даже сравнить в мире людей, если вы являетесь кем-то, кто полностью обеспечен, кто живет постоянно в достатке, в стабильности, и вдруг вы попадаете в какое-то место на земле, и где этого нет, где идет война, где разруха, где вы, может быть, попадаете в рабство куда-то. Изменение статуса для вас, пусть это вроде бы человеческое рождение, вы остаетесь человеком, но тем не менее, это положение, если рассматривать, вот, если вы, например, сегодня знаете, что произойдет завтра, то вы это рассматриваете как падение, как бы, в другую участь. И для небожителей положение людей, все вот эти неудобства, связанные с человеческим телом, с необходимостями, с потребностями какими-то, все это рассматривается как мучительные, с одной стороны. Ну и опять же, зачастую бывает так, что их очень много, и хотя число тех, кто из мира небожителей возрождается в мире людей относительно тех, кто идет в дурную участь, небольшое, но тем не менее, относительно населения Земли, всего лишь 7 миллиардов, их гораздо больше. И это, опять же, может служить еще одним притоком таких иммигрантов. Да. Et alors ici, d'un côté, dans le bouddhisme, on estime que la terre que nous peuplons aujourd'hui, ce n'est pas du tout, c'est pas l'unique endroit où vivent les hommes. Et il y en a qui, les êtres humains, peuplent aussi d'autres univers qui connaissent aussi différents stades, qui connaissent ce stade du développement, après le stade de la stabilité, et puis après arrivera toujours ce moment de la destruction de cet univers. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'il peut y avoir d'autres univers qui sont arrivés au stade de la destruction, et que la population humaine qui compose, qui est présente dans ces autres univers, elle arrive, si leur karma est suffisamment positif et le leur permet, ils arrivent sur la terre que nous occupons aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque part une partie de migrants
qui viennent sur notre terre de ces autres univers. Après, d'un autre côté, on estime aussi qu'il y a un monde, le monde des dieux. Et ce monde des dieux, la création de ce monde a été beaucoup plus longue et il existe depuis beaucoup plus longtemps que le monde des humains. Et les dieux sont en bien plus grand nombre que ne le sont les humains. Et c'est vrai que pour les dieux, avoir une renaissance dans le monde des humains, c'est pas vraiment considéré comme une bonne option, puisque si vous voulez, à titre de comparaison, c'est comme si nous qui vivons quand même dans des régions qui connaissent une stabilité, qui avons de quoi subvenir à tous nos besoins, qui avons quand même connaissons une existence assez stable, si tout à coup nous nous retrouvions dans un endroit qui connaît la destruction, qui vient d'être ravagé par la guerre, où les personnes se retrouvent en esclavage, c'est un état qui est sensiblement moins attrayant que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est un petit peu comme cela que les dieux voient l'état d'être humain, pour eux, l'état d'être humain est associé à un grand nombre de contraintes et de situations qui, de leur point de vue, sont tout à fait, sont pas pratiques du tout et sont emplies de souffrance. Et donc, oui, de nouveau, dans ce qu'on a vu précédemment, le nombre des renaissances est certes pas très très grand proportionnellement, mais comparé à cela, et comparé aux 7 milliards d'humains qui peuplent cette terre, eh bien, il y a quand même beaucoup plus proportionnellement de dieux, et de par là même, c'est encore une autre catégorie de migrants potentiels qui peuvent arriver sur notre terre. А с другой стороны, число человеческих существ, людей на планете Земля всего 7 миллиардов. А животных, даже если мы попытаемся сосчитать насекомых, или нет, лучше даже микробов внутри вот этого помещения одного, их будет намного больше, чем 7 миллиардов. И, то есть, даже просто нас настолько меньше, что, опять же, наше наличие можно не учитывать в численном отношении. Естественно, наше воздействие довольно заметно. Антропогенное воздействие на планету Земля, конечно, заметно. Но по числу нас ничтожно мало все-таки. Несмотря на то, что 7 миллиардов кажется это много. Et c'est vrai que si on réfléchit, oui, 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, c'est beaucoup. Mais si on compare au nombre d'animaux qui existent, et même si on se dit combien est-ce qu'on a, ne serait-ce que dans ce temple, combien est-ce qu'on a dans cet endroit, combien est-ce qu'on a de microbes, de bactéries vivantes? Elles sont bien plus nombreuses que 7 milliards. Donc elles sont finalement plus nombreuses que le nombre d'êtres humains qui peuplent cette terre. Alors oui, en termes d'impact, on a un impact assez considérable, mais proportionnellement, on n'est finalement pas tant que ça. Большинство буддистов считают, что все животные обладают сознанием. И, в принципе, по своим свойствам все эти сознания, всех этих существ, что людей, что животных, идентичны. И одно может переродиться в другое. И тут размер в этом отношении не имеет значения. То есть носителем сознания может быть и мельчайшее существо, неразличимое человеческим глазом. Et aussi,
la grande partie des bouddhistes estiment que les animaux ont une conscience. Donc, je veux dire, tous ces êtres dotés d'esprit ou de conscience, que ce soit des êtres humains ou des animaux, eh ben, ils sont dans le même, ils ont cette conscience est présente. Et finalement, si l'on considère les renaissances, eh bien, leur conscience n'est pas différenciée dans l'optique d'une renaissance. Так, вернемся к тексту. После вот той цитаты про песок на ногти и на земле, Цукапа уже как бы свои мысли высказывает. Значит, это рождение, то есть благое рождение человеком. Но опять же, возможно, можно подчеркнуть, наверное, драгоценное человеческое рождение. Трудно обрести как после счастливой, так и после дурной участи. Неважно, где ты умираешь, что счастливый или дурной, но человеком родиться вот, и оттуда довольно сложно. Et maintenant, Tsongkhapa reprend dans le texte et après cette citation, il écrit cela signifie que cette précieuse renaissance humaine est difficile à obtenir, que ce soit après une vie fortunée ou une vie infortunée. Mais pourquoi est-il alors si difficile de l'obtenir? Как-то мне возразили, что все ваши воззрения пропитаны человекоцентризмом. То есть вы все время говорите, что человеческое рождение лучше, чем другие. Это просто исходя из того, что вы шовинисты человеческие. С одной стороны, дискутировали со мной люди, с другой стороны, да, конечно, возможно, что Будда излагая эту дхарму в мире людей, мог бы и излагать ее в каком-то усеченном виде и с позиции человекоцентризма. В каком-то усеченном виде. Ну, например, для людей, которые вот никаким образом не могли бы расстаться с представлением о существовании личности, он говорит, что да, ладно, личность есть, ну, она не совсем такая, как вы себе представляете обычно, но некая личность есть. А для большинства все-таки, он говорит, для тех, кто мог все-таки остаться с этой концепцией, он говорил, личности нет. Самости нет. Таким же образом, возможно, как бы, так как люди, может быть, не могут себе усвоить концепцию, что они не являются центром Вселенной, он мог бы, наверное, и сказать, что да-да-да, вы центр Вселенной, все вокруг вас вертится, и ваше рождение является лучшим. Наверное, мог бы, наверное, такое сказать. Но нам он так действительно сказал, с одной стороны, с другой стороны, то, что он сказал, работает. Ну, поэтому я склонен все-таки доверять ему. Видимо, он, если даже это и не окончательная правда, не окончательная истина, но так как Будда для нас изложил учение в таком виде, наверное, нам его нужно воспринимать именно так. Но опять же, это предварительные мысли, которые нас должны подтолкнуть к практике. Они основаны на всевозможных концепциях, так как мы, конечно же, результатом, хотя тут уже много переведений. Et ça c'est le Matengon qui dit, un jour on m'a dit lors d'enseignement, mais ouais, mais ça c'est, votre point de vue c'est quand même, il est très centré
sur, d'un point de vue humain, c'est-à-dire en fait une espèce de l'humanocentrisme. Vous revenez toujours, vous dites toujours que voilà, c'est pour l'homme que c'est la meilleure. Toujours on revient toujours au fait que l'homme soit la meilleure des solutions. Et oui, d'un côté, il dit c'est possible que le Bouddha ait décidé de le présenter comme ça en disant que l'enseignement était disponible ou était accessible aux êtres humains parce qu'il prenait en compte que la majorité des êtres humains n'étaient pas encore à même de voir les choses telles qu'elles étaient et de percevoir directement la véritable nature des phénomènes. Mais, mais d'un autre côté, c'est et à cause du fait que les humains ne soient pas toujours à même de percevoir d'emblée la véritable nature des phénomènes, eh bien, ils ont de la peine à s'imaginer qu'ils ne sont pas effectivement le centre de l'univers, qu'ils ne sont pas les plus importants dans cet univers. Mais d'un autre côté, si on accepte cet état de choses en parlant de la précieuse renaissance humaine comme une vérité telle qu'elle est, même si elle n'est peut-être pas complètement définitive, eh bien, on peut se mettre du point de vue de l'acceptation du fait que le Bouddha nous a donné le Dharma dans l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en tant qu'être humain, et c'est simplement comme ça qu'il faut le percevoir, qu'il faut l'accepter. Mais ça, tout ça, ce sont quelque part des pensées préparatoires qui, après, vont nous permettre de baser nos futures conceptions et perceptions. Что там было? Ну, о том, что вот... Да. В конечном счете нам, конечно, нужно будет избавиться от всех концепций, но для того, чтобы дойти до избавления от концепций, нам нужно использовать очень много концепций. Et en fait, c'est ça, le but ultime, il va être qu'on va se débarrasser de tous les concepts, mais pour pouvoir arriver à l'état où on se débarrasse de tous les concepts, il faut tout d'abord utiliser énormément de concepts qui vont nous aider à arriver à l'état où on s'en débarrasse totalement. Итак, это драгоценное человеческое рождение трудно обрести как после счастливой, так и после дурной участи. Почему же так трудно его обрести? Как сказано в 400-нице Чатохстава Арьядевы, ведь большинство людей сторонники дурного, поэтому простые существа по большей части, несомненно, идут в дурную участь. Et donc, comme on a vu, on a un grand nombre la majorité des renaissances se font dans des états infortunés, que l'on ait connu un état, la vie dans un état fortuné ou infortuné. Et mais alors pourquoi est-il si difficile d'obtenir une renaissance dans un état fortuné? Et ainsi qu'il est dit dans les 400 stances d'Aryadeva, la plupart des êtres humains ont de fortes inclinations pour le côté non-vertueux. Voilà pourquoi la plupart des êtres ordinaires renaîtront certainement dans de mauvaises migrations. Итак, большинство людей и прочих обитателей счастливых уделов весьма привержены дурному, то есть 10 неблагим деяниям и подобному. Посему идут в дурные уделы. То есть здесь Арьядева указывает на причину того, почему же существа чаще рождаются в дурной участи. Да? То есть причиной рождения в благой участи является положительная карма, а причиной рождения в дурной участи отрицательная карма. И так как большинство обитателей, тут независимо от того, каких уделов, большинство существ склонны к тому, чтобы не подавлять
клеши, разрушительные эмоции, а подчиняться им, а подчиняясь клешам, разрушительным эмоциям, мы совершаем действия, продиктованные этими клешами, а действия, продиктованные клешами, в большинстве своем являются отрицательной кармой. Таким образом, получается, что в течение суток даже мы больше накапливаем отрицательной кармы, нежели положительной. И так в течение всей жизни. Следовательно, и опять же, это не только к нам относится, но и ко всем товарищам нашим, спутникам. Таким образом, получается, что в целом чаще происходит рождение в дурной участи, нежели в благой. Ainsi, donc on reprend dans le texte après un commentaire de la Matengon. Ainsi, la majorité des humains et autres habitants des mondes fortunés ont une forte inclination pour les actions non vertueuses, les 10 actions non vertueuses et autres, et c'est pour cela qu'ils s'en vont dans des mondes infortunés. Et ici, Aryadeva nous explique quelle est la raison de ces renaissances qui se font majoritairement dans des mondes infortunés. Et en fait, la raison en est l'accumulation de karma négatif cette accumulation de karma négatif qui après entraîne une renaissance dans des mondes infortunés. Et pourquoi? C'est parce que la majorité des êtres n'arrivent pas à se détacher ou à détruire les kleshas ou les éléments perturbateurs. Et en fait, du coup, dans leur vie, ils se soumettent à l'influence des kleshas et ils agissent, toutes leurs actions se font sous l'influence des kleshas, ce qui fait qu'ils accumulent des karmas négatifs. Et réfléchissez vous-même, si vous prenez 24 heures, pendant ces 24 heures, vous allez accumuler plus de karma négatif que de karma positif qui découleront de vos actions. Et ça se répète tout au long de votre vie. Et puis en fait, il n'y a pas que nous, c'est parce qu'on est un grand nombre à agir de la sorte que le plus souvent, on va connaître des renaissances dans des mondes inférieurs qui seront plus souvent que dans des mondes supérieurs ou fortunés. Тут еще по одной возможной причиной указывается то, что среди существ, с которыми мы взаимодействуем, могут оказаться бодхисаттвы. Скилл маскировки у бодхисаттв развит настолько, что сотрудники различных спецслужб только позавидовали бы. И мы никогда не знаем, является ли вот тот, кого мы терпеть не можем, бодхисаттвой или не является таковым. Ну, с одной стороны, как бы хорошо, что нас окружают бодхисаттвы, с другой стороны, вот, если напрямую воспринимать то, что дальше написано, это и опасность какой-то мере. То есть дальше говорится. Также, если даже из-за одного мгновения гнева на бодхисаттву приходится кальпу пребывать в аду непрерывного мучения, то, конечно же, придется многие кальпы пребывать в дурных делах из-за множества проступков, допущенных во множестве прошлых рождений. Проступков, еще не принесших плодов и не подавленных противоядиями. То есть мы не можем утверждать, что в прошлых рождениях мы не взаимодействовали с бодхисаттвами, не делали им пакости, не ненавидели их. И то, что сейчас мы еще не попали в мир непрерывных стенаний,
еще не означает, что он нас не ждет. Вполне возможно, эта карма накоплена и потихоньку вызревает, и только лишь становится тяжелее. Поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы как можно скорее ее подавить противоядиями. То есть все из-за этих бодхисаттв, да. Et alors là, il va y avoir encore une autre possible raison toujours, on est toujours dans cette difficulté d'obtenir une bonne renaissance et que la majorité des êtres renaissent dans des mondes inférieurs. Donc cette autre possible raison qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si dans notre entourage, parmi les êtres avec lesquels on interagit dans notre vie, il peut y avoir des bodhisattvas. Et les bodhisattvas ont cette capacité de se dissimuler, et comme dit Lama Tenbun, ils sont tellement habiles dans l'art de la dissimulation que beaucoup de services secrets parmi les plus performants de ce monde leur envieraient leur art de la dissimulation. Et en fait, on ne sait pas qui dans notre entourage est un bodhisattva et qui ne l'est pas. Et donc il faut être extrêmement vigilant parce que si, et on le verra plus tard dans le texte, si voilà, il faut être entièrement vigilant par rapport à tous ces bodhisattvas qui nous entourent, mais dont on ne sait pas forcément qu'ils sont des bodhisattvas. Et ainsi qu'il est dit dans le texte, de même, si un seul moment de haine à l'égard d'un bodhisattva peut entraîner le fait de passer toute une ère cosmique, un kalpa, dans l'enfer des souffrances permanentes, alors bien sûr, il faudra passer beaucoup d'ères cosmiques dans des mondes infortunés qui seront le résultat d'innombrables mauvaises actions commises lors d'innombrables naissances précédentes. Et ces mauvaises actions qui n'auront pas encore porté leurs fruits et qui n'ont pas encore été neutralisées par des antipoisons. Et alors là, il faut avoir l'esprit. Peut-être que dans des vies précédentes, vous avez fait du mal, vous avez eu des moments de haine, comme il est dit, contre les bodhisattvas. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui encore, ce karma négatif que vous avez accumulé dans des vies antérieures du fait de mouvements, de sentiments de haine à l'égard de bodhisattvas, eh bien, vous l'avez encore. Il est en train de mûrir parce que vous êtes mais vous vous trouvez dans cette vie-ci. Et ici, étant dans cette vie, vous avez la possibilité de purifier ce karma négatif accumulé en ayant recours à des antipoisons. Et comme dit Lama Tenbun, en fait, tout ça c'est la faute des bodhisattvas qui se dissimulent autour de nous. Да, можно подумать, что действительно как бы все зло от бодхисаттв, все зло от рептилоидов или еще что-то в этом роде. Но бодхичитта это такая интересная штуковина, что независимо от того, каким образом с ней взаимодействуешь, в конце концов, как бы то ни было, это принесет благой результат. Ну, бодхичитта, то есть взаимодействие, не напрямую с ней, естественно, происходит, а с ее носителем, то есть бодхисаттвой. То есть, даже если мы совершаем что-то дурное по отношению к бодхисаттве, да, как бы первые или ближние результаты, которые вызревают в силу этого, являются вроде бы ужасными, но если посмотреть на совокупность нашей собственной кармы, не связанной с бодхисаттвой, нам все равно пришлось бы испытывать страдания, возможно, даже гораздо большие. А в силу того, что это было взаимодействие с бодхисаттвой, с бодхичиттой, в конце концов, именно это, вот то, что нас ввергло в дурную участь,
это не только вытянет нас в будущем из дурной участи, но еще и направит по пути. И в этом ракурсе уже даже как бы получается, что все добро от Бодхисаттвы. Alors oui, d'un côté, si on prend les choses, on pourrait se dire « Ah là là, tout le mal finalement vient des bodhisattvas ». Mais non, il faut quand même avoir à l'esprit que la bodhicitta, c'est quelque chose de très intéressant. Et en fait, les bodhisattvas qui sont les porteurs de la bodhicitta, eh bien, si l'on est en contact avec ces porteurs de bodhicitta, mais peut-être que dans un premier temps, si on a un sentiment de haine à leur égard, on pourra avoir un résultat négatif, certes. Mais d'un autre côté, il faut voir que notre karma négatif, de toute façon, il serait immense quand bien même on n'aurait pas eu de sentiment de haine à l'égard d'un bodhisattva. Et peut-être arriverait-on à des souffrances encore plus importantes que celles que l'on aura connues en ayant été en contact avec un bodhisattva. Et c'est pour cela qu'au final, il faut quand même avoir à l'esprit que tout contact que l'on peut avoir avec un bodhisattva porteur de bodhicitta, même s'il faut passer par une période transitoire qui amènera des souffrances, cela finira quand même par nous mettre sur la voie, sur cette voie qui nous permettra après d'atteindre l'éveil. Et c'est pour cela qu'on peut voir la chose différemment et se dire que tout le bien, au contraire, vient des bodhisattvas. То есть в этом абзаце Цонгапа говорит о том, что рождение в дурной участи происходит чаще, потому что мы чаще или больше склонны к накоплению причин рождения в дурной участи. Рождение в дурной участи происходит чаще, потому что мы более склонны к накоплению причин рождения в дурной участи. Это что, вы читали? Нет. Это я просто то, что до этого места говорил. На самом деле, вот тут, где я поразделил абзац. Да, это противоядие. Хотя не редка. После противоядия. Et donc là, Tsongkhapa va revenir sur le fait qu'il y a proportionnellement plus de renaissance dans des mondes infortunés que dans des destins fortunés. Дальше Цонгхапа будет уже говорить о том, что мы чаще рождаемся в дурной участи, потому что мы более склонны к накоплению причин рождения в дурной участи. Либо, точнее, мы реже рождаемся, я повторяюсь, мы реже рождаемся в благой, потому что не склонны к созданию причин рождения в благой участи. Et donc, c'est parce qu'on n'est pas enclin à créer les conditions qui nous permettent d'avoir une renaissance dans des mondes fortunés que, parce qu'on n'a pas cette... on n'est pas enclin à cela, qu'au final, on renaît plus souvent dans des mondes infortunés que fortunés. Ну ладно. Хотя и нередка счастливая участь, если подлинно очистить ранее накопленные причины дурных уделов и плотно закрыть дверь для новых. Сделать это удается весьма редко. Если не сделают этого, идут в дурную участь. А прияжут туда, в дурную участь, существа творят зло, а не благо. И в результате многие кальпы даже название счастливой участи не слышат. Вот почему ее трудно обрести. Donc là, on reprend dans le texte, bien qu'une renaissance heureuse ne soit pas rare, mais ceci, bien sûr, à condition que l'on purifie véritablement les raisons qui entraîneraient des renaissances infortunées et que l'on ferme
de manière étanche la voie à de nouvelles renaissances infortunées, on n'y arrive que fort rarement. Et si on ne fait pas cela, on a une renaissance infortunée. Et en s'y retrouvant dans cette renaissance infortunée, on fait le mal et pas le bien. Et le résultat est que pendant de nombreux kalpas ou de nombreuses ères cosmiques, on n'entend même pas, ne serait-ce que les mots renaissance fortunée. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de l'atteindre. И в введении в практику бодхичарьи аватаре сказано: я не добьюсь поступками такими рождения в теле человека, и тогда, не обретя рождения человеком, я не сумею добродетели вершить, а не проступки. А когда при всех условиях к совершению добродетели теперь не совершаю их, что буду делать во тьме страданий участи дурной? А добродетели не совершая греходеяния, злодеяний, множество копя, мне даже слово про удел счастливый не услыхать бесчетные века. Поэтому поведал повелитель, что трудно тело человека обрести. Но столь же трудно, как в отверстие ярма, носящегося в океане черепахи, слепой просунуть шею. Если за проступок, продлившийся мгновение, это про Бодхисаттву, эпоху приходится терпеть в аду овечьей, то нужно ли говорить, что за проступки, накопленные в безначальной благоверти, в счастливые уделы не прийти? Et donc on reprend dans le texte, et là on a dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, il est dit: ce n'est pas par une telle conduite que j'obtiendrai de nouveau un corps humain. Et si cette forme humaine n'est pas obtenue, il n'y aura que malheur et non vertu. Si mes actions ne sont pas vertueuses, lorsque j'ai la chance d'avoir une vie favorable, alors que pourrais-je bien faire, hébété par les souffrances des états infortunés? Si je n'accomplis aucune bonne action, mais je suis prompt à faire le mal, alors pendant une centaine de millions d'ères cosmiques, je n'entendrai pas même les mots « renaissance heureuse ». Pour ces raisons, le Bouddha a dit que la condition humaine s'acquiert aussi difficilement qu'une tortue aveugle parvient à passer son cou dans un anneau flottant à la surface du grand océan. Si l'on peut passer une ère cosmique dans l'enfer le plus profond, Avicii, pour avoir mal agi à l'encontre d'un bodhisattva ne serait-ce qu'un instant, est-il utile de préciser qu'il n'y aura pas pour moi d'heureuse renaissance à cause de tout le mal accumulé au cours des temps sans commencement? Чуть поход дальше будет. Ну, опять же, можно подумать, что, так же, как вот если бы была какая-то идеальная тюрьма, люди думают, что человек, находясь в тюрьме, он выходит оттуда исправившийся. Такое, конечно, бывает. Но довольно часто бывает так, что человек, попав в тюрьму, получает там наоборот образование дурное и совершает позже совершает гораздо больше дурных проступков. Также и здесь можно подумать, что поскольку страдания в дурной участи поскольку страданиями дурной участи прежняя дурная карма избывается, спастись нетрудно. То есть нужно только лишь всю эту карму исчерпать, перетерпеть, а потом вот мы очистимся и в следующий раз родимся в счастливой участи. На это как бы отвечает Цункапо. Поскольку при испытании тех страданий накапливается новое зло, после смерти в дурной участи опять приходится блуждать в дурных уделах. Поэтому спастись из них трудно. Так как, да, это я прочитал
Это 135 страница. Сходится. Et, donc, des fois on peut se dire, on peut penser que qu'il pourrait exister une prison idéale, et en fait que lorsque quelqu'un va en prison, il purge sa peine et puis il en sort, et puis c'est devenu il en sort une personne meilleure, et puis que sa vie va complètement changer. Mais malheureusement, on sait que le plus souvent, lorsque les personnes arrivent en prison, et ben finalement ils ont à l'intérieur de la prison, ben, ils se retrouvent pris dans un monde avec tout un cours entre guillemets, et au sortir de la prison, ils vont continuer à agir de la sorte, ce qui peut peut-être les ramener de nouveau dans ces prisons. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que si on a une renaissance dans un monde une renaissance infortunée, eh bien, on va connaître tellement de souffrances, et puis du coup, on va se débarrasser de tous les karmas négatifs que l'on aura accumulés, et que ça sera suffisant pour avoir une bonne renaissance, et parce qu'on aura purifié tous ces karmas, et qu'on aura une bonne renaissance. Et en fait, ici, son kappa nous dit que c'est pas si facile que ça et si automatique que ça. Puisque, on reprend dans le texte, on peut penser, puisque le mauvais karma accumulé précédemment s'épuise par les souffrances d'une renaissance infortunée, alors il n'est pas difficile de s'en débarrasser et de renaître la prochaine fois dans une renaissance fortunée. Et lui, il répond. И ведь сказано в введении в практику Бодхичарья Аватари, лишь избывая плоды прошлой кармы, освободиться нельзя, так как покуда их претерпеваешь, много проступков возникает опять. Et donc lui, il y a et là, son kappa dit, je vais y répondre, étant donné que lorsqu'on endure ces souffrances, un nouveau mal s'accumule et cause de nouvelles renaissances inférieures. Donc après la mort dans une renaissance infortunée, il faut de nouveau errer dans des états infortunés. Et il est dit de nouveau dans l'entrée des pratiques du bouddhisme que même le fait d'endurer une telle souffrance ne me conduira pas à la libération. Car tant que je l'éprouve, cette souffrance, je produis beaucoup d'autres non-vertus. После такого размышления о трудности обретения благоприятного положения порождайте в себе желание наделить его смыслом, думая, осознав, что надолго утеряю это положение, если использую его для дурных дел, я буду проводить время в практике священной дхармы. Et on reprend dans le texte, après une telle réflexion sur la difficulté d'obtenir une renaissance fortunée, faites naître en vous l'envie de remplir cette renaissance fortunée de sens en pensant, prenant conscience que je risque de perdre cet état pour longtemps si je l'utilise à mauvais escient, je vais donc passer du temps à pratiquer le saint dharma. Как сказано в послании к Труву, достичь человеческого рождения животному много трудней, чем шее попасть черепахе в отверстие по волнам носящегося ерма. Поэтому ты, о владыка людей, это вот Раджа из династии Сатаваханов, учи несвященное, практикуя тело свое, используя, употреби. Ведь тот, кто родился теперь человеком, но в жизни своей совершает проступки, гораздо глупее того, кто выносит блевотину мерзкую в ценном сосуде, каменьями выложенным золотом. И в послании к ученику, обретшие положение человека, которое столь трудно обрести, теперь усердствуй в достижении цели, к которой устремился ты душой. Et donc là, on reprend dans le texte avec deux extraits.
ainsi qu'il est dit dans la lettre à un ami, parce qu'il est plus difficile de renaître humain après avoir été animal que pour une tortue de passer fortuitement la tête par l'anneau d'un joug dérivant à la surface du vaste océan. Ô roi, pour que votre vie soit féconde, pratiquez le saint Dharma. Celui qui, né en tant qu'humain, commet de mauvaises actions est bien plus stupide que celui qui utilise une coupe en or sertie de pierres précieuses pour recueillir un jet d'immondes vomissures. Et dans la lettre à un disciple, il est écrit « Ayant obtenu une vie humaine si difficile à gagner, désormais fais des efforts pour atteindre le but que tu as défini avec ton âme. » Про эту черепаху часто этот отрывок или беседу из сутр пересказывают так, будто бы вот, представьте себе океан, в этом океане носится воловье ермо. А на самом деле в сутре говорится, вот если бы 3000 миров, то есть миллиард миров, превратились в один великий океан, то есть это океан размером даже не с галактику Млечный Путь, а это, наверное, скопление наших галактик, наше скопление галактик. Вот, это все один великий океан. И по этому океану носится воловье ермо, то есть такая деревянная штуковина, типа рамы, размером, наверное, ну, сантиметр, ну, около метра, по-моему, в ширину, и высоту где-то сантиметров 60. А в этом океане плавает черепаха, ну, вот обычная морская черепаха. То есть это не гигантская какая-то что-то, нечто, а вот обычная морская черепаха. И плавает она вот в этом океане. Который состоит из миллиардов. Не состоит, а размером. С, ну, с нашим скоплением галактик, наверное. И эта черепаха в основном, она еще и иногда говорит одноглазая, иногда говорит совсем слепая. Она... Обычно черепахи вроде бы делают вдох и ныряют, вдох и ныряют, и относительно часто это происходит. А эта черепаха, ну, вот, чем она особенная, то что она всплывает за вздохом раз в 100 лет. А ермо плавает по поверхности океана. И вот раз в 100 лет эта черепаха всплывает, хватает воздух и ныряет обратно. Насколько велика вероятность того, что вынырнув из океана, вынырнув, эта черепаха попадет шеей в отверстие ерма. Эта вероятность просто невозможная. Опять же, да, это нельзя сказать, что это невозможно совсем, но вероятность, стремящаяся опять же к нулю. И то, что существо рождается, обретает драгоценное человеческое рождение, это подобно тому, что вот эта слепая черепаха таки попала шеей в это ермо. А если число тех, кто родился человеком, теперь соразмерить с этим океаном, как бы, то из тех, кто обрел человеческое рождение и встретился с учением Будды, это как если бы черепаха второй раз попала. Но, опять же, даже родившись человеком, это, она попала шеей в ермо, но она в нем долго не будет. Она вдохнет и нырнет обратно. И будет опять как бы долгой кальпой нырять туда и обратно. Это так же, как на тот момент, пока она шею просунула, это мы родились человеком. А все остальное время, пока она там плавает, это мы не человеки.
А среди людей, такие, если вот, как бы, опять же, точка, число рождения человека сравнить с этим океаном, то когда мы встречаемся с учением Будды, это вот, опять же, черепаха второй раз свою шею просунула в ермо. Donc, cette histoire cette référence à la tortue qui nage dans l'océan et qui en remontant passe la tête par l'anneau d'un joug, en fait, il faut, on la retrouve dans les sutras, mais peut-être quand on a cet océan, il faut s'imaginer que la taille de l'océan correspond, en fait, cet océan, il est grand comme des milliards de mondes. Cet océan, il a la taille de toutes nos galaxies. Donc vous imaginez déjà cet océan qui est immense. Et dans cet océan, à la surface de cet océan, il y a un cadre qui fait à peu près 1 mètre sur 60 centimètres, qui flotte à la surface de cet océan qui est de la taille de toutes nos galaxies. Et dans cet océan, il y a une tortue qui nage au fond de l'océan et qui a la taille d'une tortue de mer normale, mais pas immense. Et cette tortue, alors suivant les versions, des fois elle est borgne, des fois elle est aveugle. Et en fait, cette tortue, elle a la caractéristique que, contrairement aux tortues qui en général remontent à la surface assez souvent pour reprendre de l'air, celle-là, elle ne monte à la surface qu'une fois tous les 100 ans pour prendre de l'air. Alors, donc, la probabilité que cette tortue qui nage au fond de l'océan, de cet océan qui est grand comme toutes nos galaxies, à la surface duquel il y a ce cadre qui flotte, qui fait 60 cm sur 1 mètre, la probabilité qu'en remontant pour prendre un bol d'air, elle ait la tête qui tombe pile dans ce cadre, cette probabilité elle est presque proche de 0. Mais cependant, elle existe quand même. Et ça correspond proportionnellement à la probabilité que nous avons d'avoir cette vie humaine. Et c'est en cela que cette vie humaine est si précieuse. Mais, de nouveau, si l'on prend en comparaison les probabilités que, en ayant la chance d'avoir cette précieuse renaissance humaine, encore en plus, vous ayez la chance d'entrer en contact avec le Dharma, eh bien, cette probabilité, elle correspond de nouveau à, comme si une deuxième fois, cette même tortue, en reprenant de l'air, 100 ans plus tard, elle arrivait de nouveau pile poil dans le cadre. Ou sinon, on peut avoir encore une autre comparaison, c'est qu'en ayant cette précieuse renaissance humaine, eh bien, c'est comme si la tortue, quand elle remonte pour prendre de l'air. Donc, elle a la chance, une fois tous les 100 ans, elle a la chance d'arriver la tête au milieu de ce cadre, elle prend de l'air, mais elle n'y reste pas, elle redescend. Alors que là, le fait qu'une personne qui est entrée une personne qui a cette précieuse renaissance humaine et qui soit en plus en contact dans le Dharma, c'est de nouveau encore une probabilité qui est très faible. Ну да, второй пример это как если бы мы сели перед этим окном и стали бросать зерна горчицы в это окно. Сидели бы мы так миллиарды лет, бросали. Возможно,
при стечении каких-то невероятных обстоятельств, может быть, там как электризованность появилась, может быть, еще что-то, может быть, зерно было бы смазано чем-то. Но, возможно, когда-то произойдет так, что одно из зернышек прилипнет к стеклу. Сказать, что это совсем невероятно, нельзя. Такое, в принципе, что-то может произойти, в силу чего это все-таки случится. Но эта вероятность, опять же, стремится к нулю. И вот сколько зернышек кидаем мы зерна только лишь один раз, как бы. В следующий раз мы берем другие зерна. 10 миллиардов лет. Число тех зерен, которые таки прилипли, это число рождения. Не только человека, но и как бы обретая драгоценное человеческое рождение. А вот если мы вот этих зерен наберем сколько-то и начнем их опять кидать, и то, что еще раз какое-то зерно прилипнет к стеклу, это вероятность того, что даже обретя драгоценное человеческое рождение, мы встречаемся с учением Будды. Et alors là, il y a encore un autre exemple que l'on cite, c'est de s'imaginer, vous êtes assis devant cette fenêtre et pendant des milliards d'années, vous jetez des grains de moutarde sur cette fenêtre. Et ces grains, à chaque fois, ce sont des nouveaux grains que vous jetez. Et de nouveau, il y a une probabilité qui est extrêmement faible, qui est proche de zéro, que un de ces grains de moutarde, finalement, se colle à la vitre contre laquelle vous jetez ces grains de moutarde pendant des milliards d'années. Donc, le fait qu'il y ait cette probabilité proche de zéro équivaut à la probabilité que vous puissiez avoir une renaissance humaine. Et après, de nouveau, proportionnellement, vous recommencez à jeter des grains de moutarde sur cette vitre et qu'une deuxième fois, un grain, donc vous rejetez de nouveaux grains pendant les milliards d'années, et que de nouveau, vous arriviez en jetant à nouveau un grain, il y en a un qui se colle à la vitre, ça c'est cette deuxième probabilité qu'en ayant une précieuse renaissance humaine, vous ayez la chance de rencontrer le Dharma. Ну и кто и когда выносил блевотину в золотом инкрустированном драгоценностями сосуде, я не помню. Ну, то, что как бы так же, как использование вроде чего-то ценного для каких-то глупых потребностей, это примерно, это является примером того, как если бы, обретя человеческое рождение, обретя драгоценное человеческое рождение, встретившись с учением Будды, мы не использовали это, а занимались лишь какими-то дурными делами и в конце концов, в конце этой жизни, после этой жизни, умерев, возвратились бы в дурное обществе. То есть, хотя имели все эти возможности, мы не использовали их, а как бы использовали свое тело только для того, чтобы создавать причины рождения в дурном обществе. Это то же самое, как выносить блевотину в золотом инкрустированном драгоценностями сосуде. Et donc là, en ce qui concerne cet exemple qui est donné, la Matanouan, je ne sais plus à quoi ça fait, à quelle histoire concrète ça fait référence, mais quand on dit que le fait de sortir, enfin de remplir de vomi une coupe en or sertie, qu'on se sert d'une coupe en or sertie de pierres précieuses, que c'est complètement, ça n'a pas de sens, c'est complètement idiot, et que c'est de la même façon, ça n'a aucun sens
de ne pas utiliser la chance qui nous est donnée d'avoir acquis cette précieuse renaissance humaine et d'avoir été en contact avec le Dharma, et de ne pas utiliser cette chance que l'on a et au contraire d'utiliser le corps qui nous est donné d'une manière qui ne prendra pas en compte cette chance qui nous est donnée d'avoir cette précieuse renaissance humaine. Et finalement, si on ne tient pas compte des possibilités qui nous sont données par ce corps et qu'on l'utilise à mauvais escient, eh bien on aura comme résultat une mauvaise renaissance. Et c'est en cela qu'il y a cette comparaison que c'est tout aussi idiot, c'est un comportement tout aussi idiot que de remplir une coupe en or sertie d'objets précieux pour jeter du vomi. А во времена расцвета эллинизма не так было? Какие времена? Ну, вот времена примерно, когда был Саша Македонский, Александр Македонский, да. И вот примерно до того, как, ну, первое время, пока республика Римская завоевала греческие города, эллинистический мир, кажется, в то время было принято на пирах в течение долгого времени отрыгивать то, что съели, а так как эти товарищи были из высшего состава, то отрыгивали они так-то недешевые сосуды. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même, on avait ces exemples au moment, dans la Rome antique, dans la Grèce antique, sous Alexandre le Grand, lorsqu'il y avait quand il y avait des orgies et que les Romains, par exemple, les autres, ils mangeaient, puis ils mangeaient tellement qu'ils se faisaient vomir pour pouvoir continuer à manger. Et en fait, là, comme c'était souvent des personnes qui appartenaient à des classes aisées, il est fort possible qu'à ces moments-là, ils vomissent dans des coupes en or serties de pierres précieuses et qu'on jetait ce vomi dedans. Так, ну это ладно. Bon, c'est pas très important. В послании к ученику здесь автором является Махасидха Чандрагумин, а учеником его был принц, наверное, Раджкумар Ратнакирти, кажется, его звали, мальчишку этого. Ученик. Ага. То есть Махасидха Чандрагумин пишет своему ученику, то есть принцу или царевичу. Махасидха, как его? Чандрагумин. Царевичу по имени Ратнакирти. А Раджкумар? Ну, Раджкумар это молодой царевич, имеется в виду. То есть царевич славную драгоценность тогда перевести можно. Либо же это Раджкумар Чандракирти, как Ратнакирти. На санскрите Раджкумар Ратнакирти, Раджкумара, наверное. Кумар это хинди уже будет. А так это царевич славной драгоценности. Махасидха Чандрагумин, его основным идолом была Тара. Он сам так тоже из царской семьи. И он женился. Пока еще был. Ну да, он же не родился Махасидхой. Да. Он был из царской семьи, тоже женился. Его жену звали Тара. Как-то, сидя на улице, он услышал, как подружки жены зовут Тара, типа, выходи как-то там. И он так задумался, что ведь его основной дам это Тара. И вот ему в жизни, в семье приходится, ну вот иногда придется сказать: Тара, ты нехорошая, Тара, иди сюда, Тара, сядь, Тара, встань.
А так как он имел очень сильное благоговение перед своим идамом, ему это все показалось настолько ужасным, что он все бросил и ушел. Стал заниматься, то есть стал отшельником. Позже, в принципе, он опять вроде бы вернулся к мирской жизни, но это там, опять же, было связано с практикой. До конца жизни, ну, как до конца жизни, довольно долго он жил и многих учил всему. Позже он, не оставляя этого тела, то есть в этом же человеческом теле, в котором жил, ушел в чистую землю Поталака. Патала — это чистая земля, и Авалокитешвара, и Тары тоже. Туда ушел. Письмо он писал, пока еще не ушел туда, не оттуда. Et la lettre à un ami, elle a été... Не ami, это ученик. Ah, pardon, la lettre à un disciple, qui est qui était la deuxième citation, elle a été écrite par un Mahasiddha qui s'appelait Chandragumim, et cette lettre à son disciple, il l'a écrite à un jeune prince qui s'appelait Ratnakirti. Et donc lui, il avait ce Mahasiddha, il était né dans une famille royale, et après il a épousé une femme qui se prénommait Tara. Et Tara, c'était aussi son idam, la déité qu'il vénérait, qu'il utilisait pour ses pratiques. Et puis un jour, il a entendu des amis qui appelaient sa femme en disant « Tara, viens là, fais ça ». Et tout à coup, il s'est dit, он услышал, как зовут его жену. Просто он так долго, он же из царской семьи, он тоже получил это образование все. Поэтому и молодого Ратнакирти он наставлял о том, как правильно вести, как царствовать, как правильно вести политику, в какую сторону как бы развивать страну и так далее. Он так долго и подробно объяснял это все Ратнакирти, что в конце концов Ратнакирти стал монахом. Et après, il y a encore donc, ça, on revient à la vie de Chandragumim, qui était né dans cette famille royale. Et donc, quand tout à coup, il s'est dit, mais c'est pas possible, ma femme porte le nom de Tara, et puis je vais, dans le quotidien, ça risque d'être associé à des choses qui sont pas suffisamment nobles quelque part, et en entendant justement quelqu'un qui disait Tara, viens là, Tara, assieds-toi, Tara, tais-toi, il s'est dit c'était pas compatible. Donc il a tout abandonné, il est parti et il est devenu ermite. Il a pratiqué pendant longtemps, puis après il a fait des réapparitions dans le monde, mais c'était plutôt lié à des pratiques ou à des enseignements. Et il a vécu très très longtemps, et toujours dans son corps humain, il est finalement parti dans les terres pures de Kotana, dans lesquelles se trouvent Tara et Avalokiteshvara. Mais la lettre à un disciple, il l'a écrite alors qu'il était encore dans ce monde, et en fait, dans cette lettre à un disciple, il expliquait à ce jeune prince de nom de Ratnakirti comment régner, comment faire de la politique, enfin comment mener à bien les affaires du royaume. En fait, il a expliqué pendant tellement longtemps que ce prince, au final, il est devenu moine, il a cessé de régner. Дальше. Нальджарват Чемпо — это, по-моему, йогин по имени Чакти Чок.
Он был учеником Атиши, так же, как Геше Тонпа. Ну, как бы с того поколения. А Чинава это ученик Геше Тонпы. Чинава, то есть, помните, это тот, кто перед глаза мозолит. То есть он все время был рядом с Геше Тонпой, поэтому у него кличка стала Чинава. Настоящее имя уже утерялось, я забыл. Вот. И Чинава очень, как сказать, так рьяно бросался на практику, так рьяно грыз гранит науки, что Чактичок подумал, что для начинающего, наверное, это опасно. Он очень, не отдыхая ни днем, ни ночью, он все время учился, что-то практиковать пытался, был очень напряженным. И Чактичок как-то решил сказать, расслабься. Там это очень старый язык. Дословно перевести получается аграчок. Осмотрительность временно в сторону. Расслабься немножко. То есть какой-то момент отдохни, будь так, как тебе хочется. Поделай то, что тебе хотелось бы. На что Чинава отвечает, я бы сделал, ну тут опять же старый язык, это церги, то есть я бы так соискал, я бы так поделал вроде бы, я бы в эту сторону поделал. Сейчас тоже, то есть это получается, ну вот 10 век. 1000 лет назад так разговаривали, теперь не совсем понятно, чего они говорили. То есть я бы так сделал, но эти свободы и блага очень трудно найти. А поэтому я не буду так делать. То есть, и как у нас по тексту получается, то есть Наджирба Чимбо сказал Чингаве, немножко прогуляйся, тот ответил, следовало бы, но слишком трудно обрести это благоприятное рождение. Et donc là, on va reprendre dans le texte et on parle d'un certain... Ну, как бы, почему Чактичок как бы вмешивается, просто он как бы из старшего поколения, он тоже видит, что парень чего-то напрягается, и решил ему тоже что-то посоветовать. На что Чингава, он очень воодушевленный, все-таки ответил, пусть немножко грубо, но как бы вроде бы по сути. И мы можем тоже как бы использовать это для себя. Иногда, но не значит, что надо все время перенапрягаться. Иногда надо следовать и совету Чактичока. Donc ici on va parler de Nelchokpa Tempo qui est en fait un moine qui... Oui, proszę здесь... Великий. Да. Чемпо. Ага. Un grand... Да. Да. Un grand moine qui s'appelait Chakchichok. Йогин, наверное. Un yogi qui s'appelait... Йогин, un grand yogi qui s'appelait Chakchichok. Et qui était lui aussi, comme Dromtonpa, un disciple d'Atisha. Et si vous vous souvenez, on avait parlé la dernière fois de Chenav, ce disciple de Dromtonpa qui c'était son surnom, il était tout le temps devant lui, donc c'était un petit peu ce surnom qui signifiait ça donne des ampoules sur les yeux parce qu'il était tout le temps devant moi. Et donc ce Chakchichok qui dit à Shenga, mais c'est pas possible. Et là, ce que dit la Matengon, les citations qu'on a, elles sont écrites dans une langue, ça s'est écrit au Xe siècle, donc c'est une langue qui pour nous est très ancienne, et mot à mot, ça veut dire attention, temporairement, va de côté.
Et en fait, c'est ce qu'il dit, c'est fais attention et va un peu te promener, relaxe-toi, repose-toi, fais un petit peu ce que tu veux. Et Chenava, lui, il répond, oui, je le ferai, mais il est tellement difficile d'obtenir une renaissance heureuse que je ne peux pas être relax, je ne peux pas me prendre du temps pour faire ce que je veux. Et c'est vrai que, pourquoi est-ce que Chakchichok lui avait donné ce conseil? Parce qu'il était quand même beaucoup plus âgé que lui, et voyant que Chenava était tellement assidu dans ses pratiques qu'il s'est dit, mais il faut qu'il fasse un petit peu attention, il faut qu'il arrive à prendre un petit peu de distance. Et c'est vrai que c'est un petit peu, il faut peut-être nous-mêmes aussi garder cela à l'esprit, que parfois il faut arriver à prendre un petit peu de distance, mais d'un autre côté, il faut aussi souvent se souvenir à quel point il est difficile d'obtenir une heureuse connaissance. Дальше идет история. В ней обыгрывается, используется игра слов. В тибетском желание, стремление и копье произносится одинаково полностью. Желание, да, и стремление. Стремление и копье. Да. То есть желание, стремление, как бы, боль за что-то. Это все одно. И копье. Это другое. Желание, стремление, там в конце есть са, записная, 4-я буква, которая не произносится никаким боком. А у копья этой буквы нет. Пишется чуть-чуть по-разному. И в местности Пан был как замок, не замок, крепость, не крепость на вершине скалы, которая называлась Май-Чакар. Это вершинная крепость, просто как бы деревянная. И вот его отняли враги. Как бы. Очень прошло много времени в порабощении, и один старик услышал фразу, что если у кого, вот был бы кто-то, кто действительно родил бы за это дело, то есть у кого было бы желание, если бы кто-то действительно захотел освободить это селение, то есть если бы кто-то действительно болел за это, оно бы освободилось. А вот, то есть, если бы у кого-то было желание, а звучит же точно так же, если бы у кого-то было копье, и старик по-своему понял, то есть если бы кто-то с копьем пришел, то это селение тут же освободилось бы. Старик был хромой, схватил копье, хотя он не мог идти, он с этим копьем заковылял, опираясь на копье, как на костыль, и с радостью, если это не сон, как же это оказывается, нужно всего лишь взять копье и прийти туда. Он с таким воодушевлением, пусть ему было трудно идти, но вот это воодушевление его вело с таким же восторгом и ликованием, как бы с таким же воодушевлением нужно практиковать дхарму. Так как это трудно перевести, эту игру слов. Поэтому во многих переводах вот в этом месте немножко плавают. Да, потому что здесь они да. То есть у него вот это было желание. То есть он услышал фразу, если бы кто-то действительно захотел, тогда бы эта крепость была бы освобождена. Слово, то есть если бы у кого-то было желание, а он слово желание понял, то есть если бы у кого-то был ключ, то ли это ключ гаечный, то ли это от замка, то ли это еще что-то. А он понял, что если бы кто-то с копьем пришел, если бы у кого-то было копье, ну копье у меня есть, вот я побежал его освобождать. En fait, donc là, c'est le prochain extrait qu'on trouve dans le livre que cite Tsongkhapa,
Mais il y a en fait, il y a un jeu de mots qu'a expliqué la Matengon, c'est que et souvent les traductions que l'on trouve et quand on fait référence à cet épisode, elles ne sont pas justes parce que on ne prend pas en compte le jeu de mots qu'il y avait. Et pour pouvoir le traduire et le comprendre, il faut savoir que en tibétain, le mot, le fait de vouloir quelque chose, un souhait, ça va être à l'oral le même mot qu'une lance. Ça s'écrit un petit peu différemment, mais ça se prononce de la même façon. Et donc ici, l'histoire est la suivante, c'est que dans la région de Pran, il y avait une forteresse qui s'appelait Maichaga. Et cette forteresse avait été conquise par des ennemis et ses habitants passèrent de longues années sous le joug de ces ennemis en esclavage. Et donc, il y a un vieillard qui était là assis et qui entendit que si quelqu'un voulait, que si quelqu'un l'avait voulu, que Maichaga aurait pu être libéré. Et donc lui, il a au lieu d'entendre si quelqu'un avait eu ce souhait, il a entendu si quelqu'un avait une lance, à ce moment-là, il serait possible de libérer Maichaga. Et donc ce vieillard, bien qu'il arrivait à peine à marcher, il a attrapé une lance et en cédant cette lance, il s'est dirigé vers la forteresse en disant pourvu que ce ne soit pas un rêve et que la libération de Maichaga devienne effective. Et c'est en fait avec la même intensité qu'il faut se réjouir d'avoir une renaissance humaine et pratiquer le Dharma. То есть не только не тибетцам трудно понять, чем говорят тибетцы. Et donc en fait, même pour les non-tibétains, c'est pas facile de comprendre ce que disent les Tibétains. Тибетцам тоже сложно, да? Так, и исследуя этим словам потопа, созерцайте, пока не обретете такой установки. На этом, наверное, пока остановимся. Пока такой установки не появится. Et donc, en suivant les paroles de Podoba, méditez sur ces pensées jusqu'à ce que vous ayez atteint la même détermination de mettre cette vie à profit. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.